الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ صاحب التاج والمعراج سید الانس والجنات محبوب رب الارض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وفي مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا آمنت بالله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة وفي مقام آخر أنا وأبو بكر وعمر خلقنا من تربة واحدة وفيها نطفة وصدق رسوله النبي الكريم وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے مسترب تھی جس کی خاطر وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا، اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا، بہرحال بے دھڑک سب نے مال و زر دیا،
کسی نے سلسلہ دیا، کسی نے نصف گھر دیا، اور عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، خدا کے نام کے سوا جو کچھ تھا لا کے دھر دیا۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ سیاست کے فصوں کو ہم نے اصحاب پیغمبر سے محبت کی ہے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد اعزاز ذی قدر علماء کرام، شعراء کرام، قراء حضرات، طلباء کرام، عمائدین علاقہ، معززین علاقہ، نوجوانان سیرت کمیٹی اور دیگر انتہائی محترم حاضرین و سامعین، بزرگان دین اور نوجوان دوستو، آج 20 اکتوبر سن 2023 کو آپ حضرات کے اس علاقہ بستی سلطان ارائی خیرپور ٹامے والی میں مدرسہ مدینۃ العلوم کے اس سالانہ سیرت کمیٹی کے پروگرام پر برادر مکرم جناب حاجی العداد صاحب کی پرخلوص اور پر اسرار دعوت پر حاضری کا اتفاق نصیب ہوا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان نوجوانوں کی، صحابہ کے ان دیوانوں کی اس محنت کو اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ جو زندہ بیٹھے وہ زندوں والی آمین۔ مجھ سے پہلے میرے بھائی، ہمارے دوست جناب محترم ظفر شہزاد صاحب، آپ کو اپنے انداز میں بہت ہی اچھے کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہے تھے۔ یقیناً ہم سب اس سے محظوظ ہوئے۔ جس طرح انہوں نے کہا کہ پروگرام شیڈول سے بالکل اپسیٹ ہو چکا ہے، اور اب میں بھی نہیں چاہتا کہ کوئی لمبی چوڑی گفتگو کر کے مزید آپ کو زحمت میں ڈالا جائے، اور میں ویسے کہا کرتا ہوں کہ میں تو لمبی چوڑی تقریر کا عادی نہیں، مجھے لسی بنانا آتا نہیں، میں مکھن نکال کے دیتا ہوں۔ اس لیے میری تقریر بائی روڈ نہیں ہوتی، بائی ایئر ہوتی ہے۔ میں 2-3 گھنٹے والا مواد بھی آدھے پونے گھنٹے میں دے دیتا ہوں، اس لیے کہ میری تقریر میں نہ تو کوئی لطیفے ہوتے ہیں، نہ چٹکلے ہوتے ہیں، نہ کوئی ہنسانے رلانے گھمانے اور وقت ضائع کرانے کی باتیں ہوتی ہیں۔ میں تو ایک الگ ذوق کا خطیب ہوں، اپنے موضوع سخن کے سمندر کی لہروں پہ تیرتا ہوں، پھر اس سمندر میں غوطے کھاتا ہوں، بڑی گہرائی تک جاتا ہوں، ہیرے اور موتی اٹھاتا ہوں، تمہارے دامن میں سجاتا ہوں، دیوبند کا عقیدہ بتاتا ہوں۔ پر کرتا اس وقت ہوں جب سامنے بیٹھے ہوئے چہروں پہ بھی کچھ جذبہ چھلک رہا ہو۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اگر مجھے سننا ہو تو پھر آپ کے چہروں پر کوئی تھکاوٹ، کوئی اکتاہٹ، کوئی گھبراہٹ، کوئی مرجھاہٹ، ہچکچاہٹ، کپکپاہٹ، تڑتڑاہٹ نظر نہ آئے، بلکہ اتنا کھلکھلا کر بیٹھو، مسکرا کر بیٹھو کہ تمہاری جبینوں پر ستاروں کی جگمگاہٹ نظر آئے۔ مزہ تو تب ہے نا کہ دونوں طرف آگ برابر لگی، جیسے آپ چاہتے ہیں کہ مقرر مائک پر آئے تو ہمیں مزہ آ جائے،
تو مقرر بھی چاہتا ہے مجھے ایسا زندہ مجمع ملے کہ میری بھی تھکاوٹ اتر جائے۔ اب ایک دفعہ مجاہدوں والی کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے دوستو، بلا تمہید کے موضوع سخن کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اللہ کے اس پیغمبر کا شان سناؤں جس کے لیے سارا جہان بنا ہے، اور میں کہا کرتا ہوں کہ یہ عنوان تو اتنا بڑا سمندر ہے، اتنا بڑا بحر بے کراں ہے کہ جس کے ایک کنارے سے دوسرے ساحل تک آج تک کوئی مائی کا لال جا ہی نہیں سکا۔ چے جائے کوئی میرے جیسا طفل مکتب، کوئی میرے جیسا طالب علم جو کم علم، کم عمر، کم فہم، کم گو، کم تجربہ کار، وہ اللہ کے نبی کی سیرت و مدت، عظمت و رفعت و منقبت پہ کیا لب کشائی کرے، جس کے لیے میں انداز فاروقی شہید میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ اس عنوان پر تو اگر ساری کائنات کے خطیب، ساری کائنات کے ادیب، ساری کائنات کے واعظ، ساری کائنات کے شاعر، ساری کائنات کے مقرر، مبلغ، مفکر، محقق، مصنف، مدقق، رائٹر، قلمکار، علماء، اولیاء، اصفیاء، اتقیاء، شعراء، بلغاء، ادباء، فصحاء، اولیاء، حتیٰ کہ ساری کائنات کے انبیاء بھی مل کر میرے نبی کی مدح سرائی، میرے نبی کی سیرت نگاری، میرے نبی کی رفعت و منقبت بیان کرنا چاہے تو پھر سب کو آخر میں تھک کے، ٹوٹ کے، ہار کے، جھک کے، ہاتھ باندھ کے اعتراف شکست کرتے ہوئے اس شاعر کی طرح کہنا پڑتا ہے جس نے 40 برس تک میرے نبی کی سیرت پہ کلام لکھا، سورت پہ کلام لکھا، میرے نبی پہ نعتیں، نظمیں، غزلیں، رباعیات، کتاب، اشعار لکھے، دیوان بھر دیے، اور جب اس کی عمر 70 برس کی دہلیز پہ پہنچی تو اس نے ایک دن اپنا سارا کلام، اپنا سارا دیوان، اپنی ساری نعتیں ٹیبل پہ رکھ کر اللہ کے پیغمبر کو تصورات کی دنیا میں لا کر مخاطب ہو کر کہنے لگا، حضور میں نے پوری زندگی آپ کی سیرت پہ لکھا، آپ کی صورت پہ لکھا، آپ کی عصمت پہ لکھا، آپ کی رفعت پہ لکھا، آپ کی منقبت پہ لکھا، آپ کی امانت، دیانت، صداقت، شرافت، تقدس، ناموس، رسالت، شریعت پہ لکھتا رہا، لیکن اب میں 70 برس کی دہلیز پہ پہنچ چکا، میری سماعت و بصارت جواب دے چکی، میری قوت گویائی لڑکھڑانے لگی، میری ذہانت و متانت و فطانت اینڈ پہ جا چکی، میرے ہاتھ اور پاؤں میں لرزہ طاری ہو چکا، حضور میرے قلم کی جنبش ٹوٹنے لگی، میرے برق ختم ہونے لگے، میری سیاہی خشک ہونے لگی، لیکن میں مرنے سے پہلے اعتراف شکست کرنا چاہتا ہوں کہ حضور میں پوری زندگی لگا کر بھی آپ کی سیرت کا، آپ کی صورت کا، آپ کی عظمت کا، آپ کی رفعت کا، آپ کی منقبت کا حق ادا نہیں کر سکا۔ اس نے آخری شعر لکھ کر اپنے کلام میں روح ڈالتے ہوئے کہا، حضور تھکی ہے فکر رسا متا باقی ہے، قلم ہے آبلا پا متا باقی ہے، ورق تمام ہوا متا باقی ہے، تمام عمر لکھا متا باقی ہے۔ ہے توجہ؟ یہ میں نے 15 منٹ کا اسٹارٹ لیا ہے کہ آپ کی جبین کے تیور پڑھ لوں، پھر میں فیصلہ کرتا ہوں کہ تقریر کرنی ہے یا ٹائم پاس کرنا ہے، کیونکہ آج اب تو ماشاءاللہ ہمیں بھی کوئی 38-39 سال ہو گئے اس سمندر میں تیرتے ہوئے، تو اتنا تجربہ ہو گیا کہ جبینیں پڑھ لیتے ہیں کہ یہاں ٹائم پاس کرنا ہے اور یہاں بیان کرنا ہے، اس لیے تمہاری مرضی ٹائم پاس کراؤ، تمہاری مرضی تقریر کراؤ، مجھے دونوں طریقے آتے ہیں، جن کی ہے توجہ کہہ دو سبحان اللہ، چوری والی نہیں، سچے عاشقوں والی سبحان اللہ۔ میرے دوستو،
पूरी तवज्जो रहे, बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि उस पैगंबर का शान और उस नबी का मकाम, उस नबी की सीरत और सूरत, उस नबी की अज़मत और रफ़त और मनक़बत और मेरे जैसा तिफ़्ल मकतब, मैं तो मौलाना कारी तैयब रहमहुल्लाह की ज़बान में कहा करता हूँ कि यूँ तो पूरा कुरान मेरे नबी की सीरत के समंदर की तरह बहता नजर आता है, यूँ तो पूरा कुरान मेरे पैगंबर की सीरत और अज़मत में वो शेपारे बांटता नजर आता है। मौलाना कारी तैयब ने अपने अंदाज में लिखा कि जब मैंने नजरे गैर से गौर करके इस कुरान को देखा तो पूरे कुरान की 7 मंजिलों में देखा, पूरे कुरान के 30 पारों में देखा, पूरे कुरान के 114 सूरतों में देखा, पूरे कुरान की 540 रकूओं में देखा, पूरे कुरान की 6666 आयात में देखा, पूरे कुरान के 3,21,250 हुरूफ को देखा। ये सिर्फ हुरूफ नहीं, मोहम्मद की अजमत के प्रूफ नजर आते हैं। रसूल के नारे, साहब अहले बैत के नारे, उलमा अकाबिर के नारे, कुर्बानियों वालों के नारे, हाँ, हम नारों के मुस्तहिक नहीं है। और मैं तो वैसे ही आया हूँ, मुझे लोग देख के बहुत परेशान हो जाते हैं, हाली हुए मत मैं अल्लाह सोने पास कर या बर्दाश्त कर। मौलाना अब्दुल गनी साहब से पूछना, यहाँ कमाना जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए तो अल्लाह का करम है, माहौल अभी तक करम है। पूरी तवज्जो रहे, मैं बात को आगे बढ़ाते हुए बड़ा मुख्तसर एक नक्शा खींचना चाहता हूँ कि रब्बे कायनात ने यूं तो पूरा कुरान मेरे नबी के शान से भर दिया, यूं तो पूरा कुरान मेरे नबी के मकाम से भर दिया, लेकिन एक जुमला ऐसा कहा कि समंदर को मुट्ठी में बंद करते हुए कायनात के रब ने कहा, महबूब वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब मैंने तेरे जिक्र को ऊंचा कर दिया, मैंने तेरे शानो मकाम को ऊंचा कर दिया, मैंने अल्लामा इकबाल के शिकवा जवाबे शिकवा की तरस पर रब्बे कौनैन की दरबार में दस्ते सवाल दराज कर दिया। अल्लाह क्या मतलब, आपने इस नबी के शान को ऊंचा क्यों कहा, अरफा क्यों कहा, आला क्यों कहा, बरतर क्यों कहा, बाला क्यों कहा? नबी तो जितने आए सारे ऊंचे थे, नबी तो जितने आए सारे अरफा आला बरतर बाला मुकम्मल कामिल अशरफ अफजल अतीब अनवर मुकद्दस मुताहर मुकर्रम मुनव्वर मुअम्बर मुअत्तर तैयब अथर थे। फिर इस नबी को आला कहने का क्या मतलब? अल्लाह नबी तो वो भी ऊंचा था जिसे मस्जिद मलाइक बनाकर मकीन जन्नत बना दिया, अल्लाह नबी तो वो भी ऊंचा था जिसने 950 साल तक अपने वजूद पे पत्थर बर्दाश्त करके तेरी तौहीद की तस्वीर पढ़ी, नबी तो वो भी ऊंचा था जिसको तूने लहले दाऊदी अता कर दिया कि जिसकी आवाज सुनकर हवा के परिंदे भी रुक जाते थे, अल्लाह नबी तो वो भी ऊंचा था जिसने तेरे नाम पर अर्रे तले गर्दन कटा दी थी, अल्लाह नबी तो वो भी ऊंचा था जिसकी उंगली के इशारे पर पत्थरों से ऊंटनी पैदा कर दी, अल्लाह नबी तो वो भी ऊंचा था जिसे कुएं से उठाकर मस्जिद के ताजो तख्त को वारिस बना दिया, अल्लाह नबी तो वो भी ऊंचा था जिसे नारे नमरूद में जन्नत के बागीचे लगा दिए, अल्लाह नबी तो वो भी ऊंचा था जिसे तूने सेना पे बुलाकर अपने जलवे दिखा दिए, अल्लाह नबी तो वो भी ऊंचा था जिसे जिंदा आसमानों पे बुला लिया। फिर इस नबी को ऊंचा कहने का क्या मतलब, आला कहने का क्या मतलब, अरफा कहने का क्या मतलब? तो मुझे जवाब शिकवा मिलता है, मेरे नबी की उम्मत के लोगों, नबी सारे ऊंचे, नबी सारे आला, नबी सारे बरतर, नबी सारे बाला, लेकिन मैंने अपने महबूब की तलियों में वो अजमत रख दी है कि इसके कदमों की तलियां जहां जहां पे लगती गई मैं उसे अर्श से भी ऊंचा करता गया। नारे तकबीर, रिफाते मुस्तफा, बुलंदिए मुस्तफा, मिराजे मुस्तफा, नारे तकबीर। मेरे नबी की उम्मत के लोगों,
میں نے اس نبی کو اتنا اونچا عرفہ اعلیٰ برتر بالا اکمل احسن مکمل کامل اشرف افضل اطیب انور مقدس مطہر مکرم منور معمر معطر ببرکت و باسعادت طیب و طاہر عطر و مطہر کر دیا کہ ساری کائنات میں جہاں میرے نبی کی تلیاں لگتی گئی وہاں کی گلیاں مہکتی گئی. محبوب پوری توجہ رہے. میرے محبوب کی تلیاں جہاں لگتی گئی وہ گلیاں مہکتی گئی, وہ گلیاں چٹکتی گئی. ہاں کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں دیکھتے نہیں جب تک میرا پیغمبر نہیں آیا میرے نبی کے تلوے نہیں لگے مکہ بکہ تھا, میرا نبی آیا تو مکہ مکرمہ بن گیا. محبوب میں نے تیرے پاؤں کے تلووں کو یہ سعادت یہ عظمت اور رفعت و منقبت دی کہ تیرے قدم مکہ کی دھرتی پر آئے, میں نے مکے کو مکرمہ بنا دیا. تیرے قدم مدینہ کی گلیوں میں آئے, میں نے مدینے کو منورہ بنا دیا. تیرے قدم سور و حرا کی غاروں میں آئے, میں نے ذکر قرآن میں کر کے اونچا کر دیا. تیرے قدم بدر و احد کے میدانوں میں آئے, میں نے ذکر قرآن میں کر کے اونچا کر دیا. تیرے قدم ابو بکر کے کندھوں پر آئے, میں نے ابو بکر کو صحابہ کا سردار بنا دیا. تیرے قدم اگر عائشہ کے حجرے میں آئے, میں نے اس حجرے کو بھی جنت کے ٹکڑوں کا سردار بنا دیا. تکبیر, ہمارے ختم نبوت کے صحابہ اما عائشہ زندہ باد, خطیب پاکستان علامہ یحییٰ عباسی زندہ باد. محبوب جہاں تیرے قدم لگتے گئے میں اسے اونچا کرتا گیا. اور ایک بات دل میں آ رہی ہے, صحابہ کے دیوانوں پروانوں متوالوں داروں جانثاروں وفاداروں وفاشاروں اور صحابہ کے یاروں کے یاروں کے. یہ ظفر شہزاد نے جملہ دیا ہے تو میں نے بھی پھر کاپی کر لیا ہے کہ صحابہ کے یاروں کے یاروں کے, لیکن اصلی تابعداروں کے. ایک ہی نکتے نے محرم سے مجرم کر دیا. ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے, لیکن الحمدللہ آج بھی روئے زمین کے کونے کونے پر صحابہ کی عظمت کے ڈنکے بجا. ایک جملہ میں نے کہا, کائنات کے رب نے کہا محبوب تیرے قدم جہاں لگتے گئے میں نے اس کو بھی اونچا کر دیا. اس کے قدم طیبہ کائنات کے حجرے میں آئے تو اللہ نے اس حجرے کو بھی جنت کے ٹکڑوں کا, سارے بولو جنت کے ٹکڑوں کا, گونج کے بولو جنت کے ٹکڑوں کا. میں اسی سے ایک اور بات استنباط کرنا چاہتا ہوں, استدلال کرنا چاہتا ہوں. اس میں مستغرق ہو کر یہاں سے ایک ہیرا نکال کے تمہاری جھولی میں رکھنا چاہتا ہوں. یہ ایک حدیث جو میں نے خطبے میں پڑھی, ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. حضور نے فرمایا میرا روضہ میرے عائشہ صدیقہ کا حجرہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے. اگلی حدیث پہ چلتا ہوں, علماء بیٹھے ہیں جا کے پوچھ لینا. دوسری حدیث ہے, حضور فرماتے ہیں کہ جو جس جگہ کی مٹی سے پیدا ہوتا ہے اسی جگہ کی مٹی میں دفن ہوتا ہے. یہی وجہ ہے جب ہم مردے کو دفن کرتے ہیں ہمیں حکم ہوتا ہے 3 دفعہ مٹی اٹھاؤ اور کیا پڑھنا ہے, منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. تو تیسری حدیث حضور فرماتے ہیں انا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربۃ واحدہ وفیہا ندفن, کہ میں ابو بکر عمر ہم تینوں ایک مٹی سے پیدا ہوئے ایک مٹی میں دفن ہوں گے. آؤ پھر میلسی والو, بستی رائی سلطان رائی والو اور گرد و نواح اور خیر پور ٹامے والی والو, میرے دل کی گہرائی کے جملے لیتے چلو. میں نے جب ان تینوں حدیثوں میں تطبیق کی نا, ان میں جب مطابقت دیکھی تو عجیب نقطہ نظر آیا. ہاں کہ پہلی حدیث کہ یہ روضہ جنت کا ٹکڑا ہے, دوسری حدیث جو جہاں سے پیدا ہوتا ہے وہیں پہ دفن ہوتا ہے, تیسری حدیث حضور نے فرمایا میں ابو بکر عمر ہم تینوں ایک ہی مٹی سے پیدا ہوئے ایک ہی مٹی میں دفن ہوں گے. تو پھر میلسی والوں میں کیوں نہ گرج کرتا ہوں کہ صحابہ پہ بھونکنے والے کتوں ابو بکر عمر تو آئے ہی جنت سے تھے, گئے بھی جنت میں ہے, سوئے بھی جنت میں ہے, اٹھیں گے بھی جنت سے, جائیں گے بھی جنت میں. کوئی منافق, کوئی مرتد, کوئی بےمان, کوئی کھٹمل, کوئی نیلا پیلا ساوا کالا ان کے ایمان پہ بحث کرے جن کا خمیر جنت سے آیا, جن کا خمیر جنت سے آیا ہے. پیغمبر کا فرمان ہے انا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربۃ واحدہ. اگلا ایک اور نقطہ, کعبے کے رب کی قسم کوئی 100 سال کا بزرگ بیٹھا ہے پہلی دفعہ جملہ سنے گا.
100 साल का बुजुर्ग बेटा मेरी चैलेंज है, पहली दफा जुमला सुनेगा। क्यों? तवज्जो रखना, आपसे ज्यादा मैं पीछे वालों की तवज्जो चाहता हूँ कि नबूवत के लिए पूरी तवज्जो चाहूंगा, जरा दिल थाम के बैठना, फतवा भी सोच समझ के लगाना। नबूवत के लिए, नबूवत के लिए, नबूवत के लिए उलमाए कराम, नबूवत के लिए शर्त है कि नबी जन्नत की मिट्टी से बनता है। जुमला आगे दे रहा हूँ, ये तमीद है। नबी शर्त है उसके लिए। अल अंबिया हयान फी कुबूरिहिम यसल्लून क्यों कहा गया? अंबिया के जसद को बका क्यों है, फना क्यों नहीं? इसलिए कि वो तो जन्नत से आए हैं और जन्नत की किसी शय में फना है ही नहीं, बका ही बका है। हाँ, आओ आगे अपने एक ज़ौक़ का जुमला देने चला हूँ कि हुजूर ने क्यों फरमाया लौ काना बादी नबियुन लकाना उमर। उमर तेरा खमीर तो जन्नत से आया है, तेरा खमीर तो जन्नत से आया है, लेकिन क्या करूं, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद नबूवत खत्म। अगर खत्म न होती उमर तू नबी होता। बड़ी बारीकी और गहराई और दूरबीनी होती है, बड़ी फसाहत और बलागत होती है। मेरे नबी ने ऐसे नहीं कहा उमर लौका नबाती नबी लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता या नबूवत जारी होती तो उमर का सर नबूवत के लायक होता। इसलिए कहा था कि नबी को भी पता था कि उमर का खमीर भी जन्नत से आया, क्योंकि नबूवत के लिए जरूरी है खमीर जन्नत से आया। तब तो हुजूर ने कहा अबू बकर व उमर खुलिकना मिन तुरबतिन वाहिदा व फीहा नुतफन, हम तीनों जन्नत से आए, वापस भी जन्नत में जाएंगे, उठेंगे भी जन्नत से, जाएंगे भी जन्नत से। आओ मैं दोबारा अपने उन्वान की तरफ आकर बात को समेटने की कोशिश करता हूँ। मैंने फिर सवाल कर दिया, अल्लाह आपने वरफाना लक ज़िक्रक कहकर इस नबी को ऊंचा क्यों कहा, आला क्यों कहा, अरफा क्यों कहा, अकबर क्यों कहा, अहसन क्यों कहा, अजमल क्यों कहा, अशरफ क्यों कहा, अफजल क्यों कहा? तो मुझे जवाब शिकवा मिलता है कि देखते नहीं, नबी तो सारे ऊंचे, लेकिन मेरे नबी का मकाम तो देख। आलम माशर का नक्शा तो उठा के पढ़ कि जब आलम माशर में नफ्सा नफ्सी का आलम, हाय भाई का आलम, हर किसी को अपनी परवाह, यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी, न बाप बेटे का, न बेटा बाप का, न माँ बेटी की, न बेटी माँ की, न शौहर बीवी का, न बीवी शौहर की, कोई किसी का नहीं। नबी भी नफ्सी नफ्सी कर रहे हैं। कायनात के रब फरमाते हैं उस नक्शे को तौरात में पढ़, इंजील में पढ़, ज़बूर में पढ़, कुरान में पढ़, सारे नबी जहां सर झुका के खड़े होंगे, मेरा मोहम्मद वहां सर उठा के खड़ा होगा। इसलिए फरमाया वरफाना लक ज़िक्र, महबूब मैंने तुम्हें ऊंचा कर दिया। सारी दुनिया के नबी सर झुका के खड़े हैं। कायनात आदम से लेकर ईसा तक 1,24,000 पैगंबरों के दरवाजों पर जाएंगी। आदम सफीउल्लाह, नूह नजीउल्लाह, दाऊद खलीफतुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, यूसुफ सिद्दीकुल्लाह, हाँ ईसा रूहुल्लाह, हर नबी के दरवाजे पर। आज तक देखो पिनाका जरा तेरे मेरे घर दाने पीने दे फकीर बनया वदे या को पीर बनया वदे गंदी नशीन जरा रजीदा तेरे घर हुए थे को देते घुमाए पलेगा। कायमुद्दीन अब्बासी का बेटा हूं तो ही की झलक देना चाहता। ये भिखारी ये ऊपर चादर ओढ़े हुआ मदारी, ये पलता तेरे घर से है। चंगी बकरी तेरे घर हूँ, चंगी भेड़ तेरे घर हूँ, चंगी गऊ तेरे घर हूँ, चंगा घी तेरे घर हूँ, चंगे अंडे तेरे घर हूँ, चंगी मुर्गी तेरे घर हूँ, चंगी आशा तेरे घर। उल्टा आधे पले ना ते घुमाए खड़ा मेरे जुतिया का सदका खंदा करे। मैं पिना के दिगार क्या करे ना मैं अरफा ना कल हमें समझा ज़ौक़ अब्बासी के रात को मुलाकात हुई, सवेरे अखबार में खबर हुई।
पूरी तवज्जो रहे। ये जो तुझसे मुझसे आके ना भीख मांगता है कि सालाना बूहल चा वेंदे दाने घिन वेंदे इंदी घोड़ी तैंक नु पल दिया आप ही तैंक नु पल दे भलाई तेरे ते एहसान लई खड़े उसी पीने दा सदका खंदे इन्हें ते जुत्ते दा सदका खंदे पे ए जो ते को दे इथा मेकू राजी कर उथा मैं छुड़वे सा मौलाना खैमुद्दीन अब्बासी दा पोतरा ते डाकी दा बणी वणा हां दे कन्ने नाल सुनी जिगर ते कलेजे नाल सुनी हां ए इथा ते को दे इथा मेकू राजी कर उथा मैं छुड़वे सा मैं हदीस खड़ा पढ़दा जो उथा नबी कम दे खड़े ए भक्कम ते गुलब सी जरा मेरे चट्टे को गरीबे को लुट्टी वेंदे चादर ते बुकोले छाप से दबी वेंदे ए जरा ते को दे मैं छुड़वे सा भोलुआ तै जे कई के हदीस कहती है नबी कांप रहे हैं नफ्सी नफ्सी का आलम है लोग आदम के पास जा रहे हैं आदम आप तो पूरी कायनात के जद्द अमजद हो इंसानियत के बाप हो मस्जूद मलाइक हो मकीन जन्नत हो आप पहले तकवीनी उमूर के नबी हो आप अल्लाह के खलीफतुल्लाह हो आओ आज अल्लाह की दरबार में हमारी इतनी सिफारिश तो कर दो कि अल्लाह जन्नत जहन्नम नहीं सिर्फ इतनी सिफारिश कर दो कि अल्लाह हिसाब तो शुरू कर सिर्फ इतनी सिफारिश ये नहीं कि जन्नत लेके दो सिर्फ हिसाब तो शुरू कर आदम सर झुका के कहेंगे लोगों जाओ मेरे बस की बात नहीं तेरा पीर है तेरा पिनाका है तेरा भिकारी है तेरा भोलू आदम तो बड़े ये रहते को मैं छुड़वे सा नहीं झुकना है तो रब के दर पे हर लुटेरे से बच हर डेरे से बच हर लुटेरे से बच हर डेरे से बच रब के दर पे आ सब के दर से बच ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है रब के दर पे आ सब के दर से बच सब तेरे दर पे पूरी तवज्जो रखना हदीस है लोग आदम के दरवाजे पर जाएंगे आप पहले नबी तकवीनी उमूर के जद्दुल अंबिया जद्द इंसानियत मस्जूद मलाइक मकीन जन्नत खलीफतुल्लाह आए सिफारिश करें अल्लाह हिसाब तो शुरू कर आदम कहेंगे मेरे बस का रोग नहीं अल्लाह जलाल में है ऐलान कर चुका है लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार आज उसका कहर उरूज पे है मुझ में जुर्रत नहीं कि मैं रब के सामने लब कुशाई कर सकूं लोग नूह के दरवाजे पर जाएंगे वो भी कहेंगे कि मेरे बस की बात नहीं लोग इब्राहिम इस्माइल हिस्कील दानियाल यूनुस इदरीस यूशा शीश उज़ैर शुएब सालेह सुलेमान दाऊद अय्यूब याकूब यूसुफ ज़करिया याहया मूसा ईसा इब्राहिम इस्माइल हिस्कील दानियाल ज़ुल्किफ्ल 1,24,000 नबियों के दरवाजे पर जाएंगे हमारी सिफारिश करो रब हिसाब शुरू करे सारे नबी कहेंगे नफ्सी 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 आज मुझे अपनी फिक्र है मैं तुम्हारी क्या सोचूं और एक आमना का दुर्रे यतीम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफा तेरा और मेरा पैगंबर साथी कौसर शाफे माशर ताजदार मदीना फख्र तो आलम आमना का दुर्रे यतीम होगा जो नफ्सी नफ्सी नहीं कहेगा उम्मती उम्मती कहेगा जिक्र की तस्वीर में रंग भर रहा हूं वरफाना लक जिक्र की तस्वीर में रंग भर रहा हूँ उसके गुलदस्ते के फूलों से एक फूल तोड़ रहा हूँ उस फूल की पत्तियों से एक पत्ती तोड़ रहा हूँ उस पत्ती की महकों से एक महक दे रहा हूँ काबे के रब की कसम मैं सारी रात पड़ा रहूं बरफाना लक जिक्र पे कल रात के 1 बज जाए खत्म नहीं होगा क्यों मौलाना कारी तैयब ने खूबसूरत जुमला लिखा फरमाया यूं तो कुरान मेरे पैगंबर का शान है लेकिन बरफाना लक जिक्र का एक अपना मकाम है क्यों इसलिए कि इस एक जुमले के नीचे सारा जहान है इस एक जुमले के नीचे बरफाना लक जिक्र इस एक जुमले के नीचे सारा जहान है हाँ तो सारे नबी खड़े हैं कांप रहे हैं नफ्सी नफ्सी में है किसी को कोई परवाह नहीं कहेंगे जाओ दरे मोहम्मद पर
कह दो सल्लल्लाहु। जब नबी का नाम आए ना, तवज्जो मेरी तरफ, तवज्जो मेरी तरफ, जब नबी का नाम है ना तो फिर यूं करके मुंह बंद न कर दिया करो, हाथ हटा के दरूद पढ़ा करो। कुछ लोग मुंह बंद करा देते हैं, मतलब दरूद निकलता हो या ना, मुंह पे हाथ रख, मुंह बंद नहीं करना, मुंह खोल के कहना है सल्लल्लाहु, पूछ के कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तवज्जो रखना, अगला जुमला कहने चला हूँ। सारी दुनिया अर्थ में गर्क, पसीने में शराबूर, हाय वाय, नफसी नफसी का आलम, सारे अंबिया खड़े हैं, किसी की जरूरत नहीं रब के सामने लब कुशाई करे, रब के सामने एक जुमला कह सके। हाँ, अल्लाह के पैगंबर के दरवाजे पर जब कायनात आएगी, अल्लाह के पैगंबर कहेंगे आओ मैं चलता हूँ, रब ने मुझसे वादा किया था, महबूबान करीब वक्त आने वाला है, तू मेरे पास आएगा, जो मांगेगा दूंगा, झोली फैलाएगा भरूंगा, कंधे उठाएगा तमगे लगाऊंगा, सर उठाएगा ताज पहनाऊंगा, गर्दन उठाएगा सेहरा पहनाऊंगा। महबूब आ हुजूर फरमाएंगे मैं चलता हूँ, रब की दरबार में आकर बड़ी तेजी से बात को खत्म करने चला हूँ। रब की दरबार में आकर अल्लाह के नबी सरबत सुजूद होंगे, अल्लाह की हम्दो सना तमजीद व तकदीस व तारीफ व तहमीद व तस्बीह में महबूब मस्त मगन होंगे और कायनात के रब देखेंगे कि मेरा पैगंबर सर सजदे में डालकर आज मेरे सामने सर झुकाए हुए है, तो रब की तरफ से आवाज आएगी महबूब इरफा रासक, महबूब आज तेरा सर झुकने के लायक नहीं, सर उठा। जब तूने सर मक्के में, मदीने में, बदर में, ओहद में, खैबर में, खंदक में, ज़ातुर रिका मौता में, सौर में, हिरा में, बदर में, ओहद में सर झुकाकर मुझे राजी किया, आज तेरा सर उठाकर मैं तुझे राजी करूंगा। इसीलिए कहा हमारा फाना लका ज़िक्र, महबूब आज तेरा सर उठाने के लायक है, झुकाने के लायक नहीं। इरफा रासक, सर उठा मैं शफाअत का ताज पहनाता हूं। इरफा रासक, कंधे ऊंचे कर मैं शफाअत के तमगे लगाता हूं। इरफा रासक, गर्दन ऊंची कर मैं शफाअत का सेहरा डालता हूं। सल मांग, इशफा सिफारिश कर, बोल महबूब। अल्लाह के पैगंबर, पूरी तवज्जो चाहूंगा मैलसी वालों, अल्लाह के पैगंबर अर्ज करेंगे, अल्लाह के पैगंबर अर्ज करेंगे, अल्लाह के पैगंबर अर्ज करेंगे अल्लाह अल्लाह अल्लाह, पूरी दुनिया अर्क में गर्क है, इन बेचारों का हिसाबो किताब तो शुरू कर, इनका हिसाबो किताब तो शुरू कर। अल्लाह फरमाएंगे महबूब तेरी दरखास्त, तेरी इल्तिजा, तेरी रिक्वेस्ट, तेरी इल्तमास, तेरी गुजारिश कबूल कबूल। मैं हिसाब शुरू करता हूँ, बता तो सही आदम से लेकर मोहम्मद तक किस नबी का कौन सा उम्मती है जो मेरी दरबार में हिसाब देने की जुर्रत करता है। महबूब पेश कर, किससे हिसाब शुरू करूं, किससे सवालों जवाब करूं, किससे पूछूं, जवानी दी थी कहां लुटाई, दौलत दी थी कहां लुटाई, इज्जत दी थी कहां लुटाई, औलाद दी थी कहां लगाई, बच्चे दिए थे कहां लगाए, मैंने तुम्हें अकल दी थी कहां लगाई, जबान दी थी क्या बोला, कान दिए थे क्या सुना, दिमाग दिया था क्या सोचा, हाथ दिया था क्या कमाया, पांव दिए थे कहां चल के गया। नबी बता कौन है जो मेरे मेज़ाने अदल के तराजू पे तोल सके। महबूब मैं तेरी दरखास्त कबूल करता हूँ, हिसाब शुरू करता हूँ, लेकिन बता तो सही कौन है जो मेरी दरबार में हिसाब देने की जरूरत रखता है, मैं किससे शुरू करूं। हुजूर का जवाब सुन, तेरा ईमान ताजा। हुजूर अर्ज करेंगे अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मैं आदम से लेकर मोहम्मद तक किसी नबी के, किसी उम्मती की गारंटी और श्योरिटी नहीं देता। पूरी तवज्जो, अल्लाह मैं आदम से लेकर मोहम्मद तक किसी नबी के, किसी उम्मती की गारंटी और श्योरिटी नहीं देता, लेकिन मैं अपनी उम्मत का इमाम, मैं अपनी उम्मत का इमाम, तैयबा कायनात, ताहिरा कायनात, अतीका कायनात, हबीबा हबीब खुदा जनाब सैयदा आयशा सिद्दीका का बाप अबू बकर सिद्दीक पेश करता हूँ। अल्लाह इससे हिसाबो किताब कर, सवालो जवाब कर। अमीर शरीयत अताउल्लाह शाह बुखारी के जुमले नकल करने चला हूँ। रब को अल्लाह के नबी नाज में आकर कहेंगे अल्लाह मेरा यार खड़ा है, इससे हिसाबो किताब कर, इससे सवालो जवाब कर। पूछ जवानी दी थी कहाँ लुटाई, बच्चे दिए थे कहाँ लुटाए, दौलत दी थी कहाँ लुटाई, कपड़े दिए थे कहाँ लुटाए,
बेटी दी थी किसके कदमों में रखी, दौलत दी थी किसके कदमों पर निछावर कर दी, और कंधे दिए थे किसे उठाया, झोली दी थी किसे सुनाया। नारे तकबीर, खिलाफत सैयदना सिद्दीक अकबर, नारे तकबीर। अल्लाह मेरी उम्मत का इमाम, मेरा खलीफा बिला फसल अबू बकर सिद्दीक खड़ा है, इससे पूछ, बुखारी का जुमला नकल कर रहा हूँ, इससे पूछ, सवाल जवाब कर, हिसाब किताब कर, अगर लेने के देने न पड़ जाए मोहम्मद का यार ना है। अल्लाह मेरा यार खड़ा है, इससे हिसाब किताब सवालों जवाब कर, अगर लेने के देने ना पड़ जाए मोहम्मद का यार ना कहना। इससे भी अगला जुमला देने चला हूं, इससे भी अगला जुमला देने चला हूं। जब अल्लाह के नबी अबू बकर को रब के सामने पेश करेंगे ना, रब का सारा जलाल जमाल में बदल जाएगा। जिसके दिल में अबू बकर हो वो कहे सुभान अल्लाह। अबू बकर का चेहरा ही ऐसा है, चेहरा ही ऐसा है, जो ही अबू बकर को अल्लाह के नबी पेश करेंगे उसका जलाल जमाल में बदल जाएगा। हाँ, अल्लाह का जुमला, एक और जुमला देने चला हूँ। अल्लाह भी फरमाएंगे ना, मैं हदीस के से इस्तेंबात कर रहा हूँ, इस्तिदलाल कर रहा हूँ। अल्लाह भी तो फरमाएंगे, महबूब महबूब महबूब, मेलसी वालों, सुल्तान अरई वालों, खैरपुर टामे वाली वालों, गिरदनवा के लोगों, मेरे जुमले पे तवज्जो रखना। अल्लाह भी फरमाएंगे, महबूब ये तो किसको लेकर आ गया, ये वही अबू बकर नहीं, पूरा जुमला सुनना, ये वही अबू बकर नहीं जिसका तू भी मकरूज है मैं भी मकरूज हूँ। ये वही अबू बकर नहीं जिसका तू भी मकरूज है मैं भी मकरूज हूँ। कोई अनपढ़ जाहिल मुल्ला मुझ पे फतवा ना लगा दे, मैं खुद हज्जतुल वदा से ले रहा हूँ, मैं खुद हज्जतुल वदा से ले रहा हूँ, जहाँ पैगंबर ने आखिरी खुतबे में कहा था, अबू बकर सारी दुनिया के कर्जों के बदले दे के जा रहा हूँ, अकेला तू बाकी है जिसके एहसानों और कर्जों का बदला मैं मोहम्मद दुनिया में नहीं दे सका, कयामत के दिन रब से लेके दूंगा। तो रब नहीं कहेंगे महबूब ये वही अबू बकर नहीं जिसके कर्जों का ऐलान तू हज्जतुल वदा के खुतबे में करके आया है, जिसका तू भी मकरूज है मैं भी मकरूज हूँ, इसने पूरी जिंदगी मुझसे कभी हिसाब नहीं किया, मैं इससे कैसे हिसाब करूँ। अबू बकर जन्नत के 8 दरवाजे खुले हैं, सारी जन्नत तेरी है, जहां से मर्जी आए अंदर चला जा। जहां से मर्जी आए। क्यों क्यों क्यों? वजह इसलिए कि वो आया जो जन्नत से था। वो तो जिस घर से आया था वहां अपने घर वापस जा रहा है, और अपने घर जाने के लिए कोई इजाजत चाहिए? अना अबू बकर व उमर खुलिकना मिन तुरबतिन वाहिदा मा बैन बैति व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना। ये तो आए ही जन्नत से थे, गए भी जन्नत में है, सोए भी जन्नत में है, उठेंगे भी जन्नत से, जाएंगे भी जन्नत में, जन्नत तो है ही। तो कायनात के रब ने कहा, महबूब वरफाना लका जिक्र, महबूब मैंने तेरे जिक्र को ऊंचा कर दिया, मैंने तेरे शान और मकाम को ऊंचा कर दिया। जब सारे नबी सर झुका के खड़े होंगे, मेरा पैगंबर सर उठा के खड़ा होगा। इसको कुरान ने कहा वरफाना लका ज़िक्रा, महबूब मैंने तेरे जिक्र के चर्चे पूरी कायनात में कराए, और रब कायनात ने कहा महबूब तेरा जिक्र मैंने इतना ऊंचा कर दिया कि ताकत सरा से लेकर अर्श मुअल्ला तक अब जहां जहां पे मेरा जिक्र होगा, मेरे साथ तेरा जिक्र होगा। ताकत सरा में मेरा जिक्र, ताकत सरा में तेरा जिक्र, अगर 7 जमीनों पे मेरा जिक्र, 7 जमीनों पे तेरा जिक्र, 7 आसमानों पे मेरा जिक्र, 7 आसमान
उसी बैतुल्लाह में तेरा जिक्र, अगर बैत मक़दस में मेरा जिक्र, उसी बैत मक़दस में तेरा जिक्र, अगर बैत मामूर पे मेरा जिक्र, उसी बैत मामूर पे तेरा जिक्र, अगर कलमे में मेरा जिक्र, उसी कलमे में तेरा जिक्र, अगर आज़ान में मेरा जिक्र, उसी आज़ान में तेरा जिक्र, अगर तकबीर में मेरा जिक्र, उसी तकबीर में तेरा जिक्र, अगर नमाज में मेरा जिक्र, उसी नमाज में तेरा जिक्र, अगर तशahhud में मेरा जिक्र, उसी तशahhud में तेरा जिक्र, अगर दरूद में मेरा जिक्र, उसी दरूद में तेरा जिक्र, अगर तिलावत में मेरा जिक्र, उसी तिलावत में तेरा जिक्र, अगर इबादत में मेरा जिक्र, उसी इबादत में तेरा जिक्र, अगर जनाजे में मेरा जिक्र, उसी जनाजे में तेरा जिक्र, अगर कब्र में मेरा जिक्र, उसी कब्र में तेरा जिक्र, अगर माशर में मेरा जिक्र, उसी माशर में तेरा जिक्र, अगर जन्नत में मेरा जिक्र, उसी जन्नत में तेरा जिक्र। नारे तकबीर, अज़मत मुस्तफा, जिक्र मुस्तफा, शान मुस्तफा, रिफात मुस्तफा, मकाम मुस्तफा, निजाम मुस्तफा, नारे तकबीर। उस पैगंबर का शान और उस नबी का मकाम, मेरे जैसे तिफल मकतब की गूंगी जबान क्या करे बयान, जिसके लिए उतरा होती इस पारों का कुरान। सुभान अल्लाह। आज लोग अहमद करजल हड़िया लखबत अशकल इल्म अमल से तई दस्तो तई दामन कोरे ढोरे भोरे लक्कड़ अज़म पत्थर अज़म नाली अज़म गट्टर अज़म, सब कुछ को हमका खा के एंड पे कहेंगे ये तो वहाँ भी है, ये तो गुस्ताख है, ये तो नबी को अपने जैसा कहते हैं, ये तो नबी को अपना भाई समझते हैं, ये तो नबी को अपने बराबर समझते हैं। अल्लाह का बंदा, तेरे मेरे और नबी के खमीर में ही फर्क है। तू और मैं दुनिया की मिट्टी से बने, मेरा नबी जन्नत की मिट्टी से बने। इसके खमीर में फर्क हो, वो तेरे मेरे जैसा कैसे हो। आज मैंने इब्तदाई कुछ गुफ्तगू आपके गोश गुजार कर दी, इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो इसी उन्वान को आगे बढ़ाएंगे। आखिर में इतना कहता हूँ कि आजकल आपने फ़लस्तीन के, 1 मिनट के लिए बैठ के पूरी बात सुने, दुआ के बाद जाएं। फ़लस्तीन के मुसलमान भाइयों पे होता हुआ जुल्म देखा, कुछ गैरत जागी, कुछ ईमान ने हरारत पकड़ी। आओ कायद जमीयत, मुफक्किर इस्लाम, बतले हुर्रियत, इमाम इस्लामी इनकलाब मौलाना फजलुर रहमान ने आवाज़ लगाई है इसराइल के खिलाफ और फ़लस्तीन के मजलूम मुजाहिदों के हक में तवाना आवाज़ लगाई है। मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस पेशावर से, जहां हमास के रहनुमा भी आए और कायद जमीयत ने फ़लस्तीन के सफ़ीर से वादा किया है कि इंशाअल्लाह हम 1 हफ्ते के अंदर अंदर पूरे मुल्क से इंशाअल्लाह 1 अरब रुपया जमा करके फ़लस्तीन को जमा करेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम ने मुख्तलिफ जगहों पर कैंप लगाए हुए हैं, जुमों पर मसाजिद में फ़लस्तीन के मजलूमों के लिए अपीलें हो रही हैं। सब उसमें हिस्सा मिलाना, जब भी आपके पास कोई नुमाइंदा आए उसमें हिस्सा मिलाना है। और अगर कायद जमीयत या पाकिस्तान के उलमा या पाकिस्तान की हुकूमत या बैनुल अक़वामी ऐसी इस्लामी हुकूमतों की जो मुत्तहिदा फोरम है, अगर तुम्हें यहूदियत के खिलाफ सर पे कफन बांध कर मैदान में निकलने के लिए बुलाया तो साथ दोगे? सारे बोलो साथ दोगे? गूंज के बताओ साथ दोगे? जो कहते हैं हम साथ देंगे, खड़े होकर दोनों हाथ खड़े करके इसराइल तक ये पैगाम पहुंचा दो कि खेरपुर टामी वाले के गिरदोनवा की बस्ती सुल्तान राई के मुसलमान हाथ उठाकर, हाथ लहराकर ये वादा कर रहे थे कि हम अपने फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमान भाइयों के साथ है, कफन बांध कर निकलेंगे, यहूदियत को नेस्त व नाबूद करेंगे और बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत करके दिखाएंगे। नारे तकबीर, हाथ बुलंद करके नारे तकबीर। मुजाहिदीन इस्लाम, कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान, यहूदियत मुर्दाबाद, यहूदियत मुर्दाबाद, यहूदियत नवाजी मुर्दाबाद, यहूदियत नवाजी मुर्दाबाद, नारे तकबीर। हज़रत अल्लामा याह्या अब्बासी। मैं आखिर में वही कहता हूँ कि वुसअत दिल है बहुत, वुसअत सहरा कम है, इसलिए मुझको तड़पने की तमन्ना कम है। अब जिसके जी में आए वो ले इससे रोशनी, हमने तो दिल जलाकर सरेआम